assistance and help to anybody who requests their services. En cualquier tema, cualquier. In whatever the cause and theme and topic may be. Y se le da seguimiento a cada solicitud, por lo menos por 6 meses. And what we commit to do is to do a follow-up process up to 6 months in each case. Para garantizar que ese proceso no se convierta en una violación de derechos humanos. So to guarantee that this process doesn't become another violation of human rights. Y la otra vía es violaciones directamente a derechos humanos. And the other area is the direct violations to human rights. Que ahí sí lo asumimos como caso a litigar, ¿no? A seguir. So we take that and we take those cases and bring them to court ourselves. Y bueno, esta otra área más amplia que decíamos de formación de los mismos agentes de pastoral. And then this other area of formation of pastoral agents. Que tiene que ver con procesos de integración de fe y vida. That has to do with processes of integrating faith and life. Con reflexión en una dimensión pastoral. With a emphasis on talking and thinking about pastoral reflection. Con el esfuerzo de crear un mundo distinto. With the idea how to create a different world. De hermanos y hermanas. Of brothers and sisters. Entonces, pues más o menos por ahí va el proceso. ¿Qué creemos que hemos logrado en estos procesos? What do we think we have achieved in these processes? Además de los logros concretos. Besides the concrete achievements that we mentioned. Por ejemplo, el hecho del delito de trata. For example, you know, that to typify and make it a law on, you know, the women trafficking. Creemos que las personas que han participado en toda esta dinámica se han convertido en sujetos de su propia comunidad, de la sociedad más amplia. So what we believe is all the network of people have gotten involved in our projects and training projects. They have become now subjects of and control of the rights as agents of their own communities. Y de su propia iglesia. And also of their own local churches and parishes. Y creemos que vamos juntas, dando respuestas a problemas reales. So therefore, we as a group, as an organization and the community, we walk shoulder to shoulder in solving common and community problems. Pues no sé, hasta ahí va más o menos. I don't know, that's good to you all? Is it? Solo un comentario. I want to add something, Beco. Federico ha compartido un poco la propuesta de desarrollo integral que la pastoral social en Tlaxcala ha querido impulsar por lo menos desde el 96. Federico has shared with us a little bit about the integral work that we're doing here with our social pastoral work within the diocese since 1996. Pues consideramos que mientras la gente tenga esas otras problemáticas, esas situaciones que le duelen, no podríamos estar hablando de un verdadero desarrollo local. As long as people are suffering from these circumstances and crises and conditions, then we can't really be talking about a full kind of evolution or development of them in their lives. Y bueno, entonces el Centro Fray Julian Garces, como lo ha comentado, se ha especializado en todo el tema de los derechos humanos en este sentido, y por la mañana, el resto de la mañana y la tarde veremos la otra parte, que es más de los procesos económicos. Okay, so this center then focuses on all those human rights issues that we've been talking about these past few minutes, but this afternoon you'll see a different aspect of our work, which focuses on developing economic alternatives for people. Okay, now we can open up a Q&A session. Pancho? ¿Perdón, contigo? Federico. El hecho de que no se tipificara como crimen la trata de mujeres y que después no haya habido voluntad de llevar a cabo una solución, tiene que ver con corrupción directa con respecto a las mafias estas, digamos que les dan dinero.
O sea, es demasiado claro, pero pregunta ingenua. Pues. Pues sí. Eh, ¿Puedes traducir tu pregunta, por favor? That women trade was not is not typified as crime in law, and that the authorities did not have the will to solve that problem. Does it have to do? It's a very naive question. Does it have to do with corruption, with direct with the mafias? Does it have to do with money from the mafias? Of course it does. Rich, eh, so he can answer. Can you turn that off for a second? oh, sí. La mujer viene de Centroamérica, A woman comes from Central America, pasa por Tapachula, passes through the Mexican border of Tapachula in the Sin state of problemas. Chiapas with no problems. llega a Tlaxcala, Arrives to Tlaxcala, permanece aquí un mes, stays here for about a month, después pasa por Tijuana then crosses through Tijuana a San Diego, to San Diego sin problemas, with no problems. es llevada a Nueva York Is brought to New York, y es explotada sexualmente allá. and it's sexually exploited in New York. Eh, así pasan 30 mujeres. And you can talk about 30 women go through the same process. No podemos pensar otra cosa We cannot think other thing. más que haya personas que facilitan ese proceso. There are people in the process that make this easy for them. Entonces, hay personas en Guatemala, hay personas There are people in Guatemala, en Tapachula, there are people in hay Tapachula, personas en Tijuana, there are people in Tijuana, hay personas en San there are Diego, people in San Diego, hay personas en el John F. Kennedy de Nueva York, there's people at the Que JFK la airport in New reciben. York that welcomes them. hay personas que pasan, no son polleros, pasan con papeles, They have legal papers. pasan sin problemas. They no problem. Entonces, son mujeres que llegando a Nueva York se les quitan los papeles, There's women when they arrive to New York, their documents, legal documents are taken away from them, y son esclavizadas en la and prostitución. then they're enslaved in prostitution. ¿Cuántos años tienen las mujeres? Entre Ages of women, 14 a 28, 29 es la vida útil más o menos. 14, 29. Más o menos. The useful life is 14 through 29 Years old. years old. Podemos pensar que debe haber personas oficiales. que So permiten therefore, we ese can traslado. probably suggest that there might be people with legal power to make that easy. No fácilmente se consigue una visa. No fácilmente. sí. Because Yeah, as we Mexico know, is- it's not really easy to get a visa to go to the United States or even to Mexico. Por engaño. One of the strategies that they use by lying, you understand? Hay tres vías principales. Three main ways. Una es por engaño. One is by, deceiving or eh, deceit. La persona, el tratante, digamos, contacta a la mujer en alguna feria, en algún lugar del pueblo, So, the trafficker gets in touch with a woman, maybe in a feast in a town, in a small town. ahí hay dos vías de engaño. Two ways of deceiving. Una por enamoramiento, One is by Falling in love? fall in love. se le promete una situación distinta, se le ofrece Of course, they promise a lot of social mobility and una calidad más alta de vida, a higher quality of life. se le construye un matrimonio, Also, they fake a civil marriage, falso, fake, of course. y se le lleva al lugar donde vive el tratante y su familia, normalmente así pasa en México. So, like in Mexico, they bring it to their home and family, where the trafficker, where the family is. And that happens in Mexico. Entonces se finge una situación en que el hombre pierde el trabajo, o le va mal en el negocio. So, then the man pretends that he's lost his job and that, he has a bad economic situation. Y se ofrece como una alternativa rápida para salir de ese problema que la mujer se prostituya por un tiempo. So, the husband comes with the bright idea, maybe just to, for a brief period of time that she can, enter prostitution to kind of work the way out into the financial problems. Y normalmente alrededor hay mujeres